Japi is not just a hat. It's an emotion. It's a tradition. And it's the way to show respect and gratitude for Assamese people. जो जापी है वो बेसिकली इसी से बनता है क्योंकि दिस इज आफ्टर द कटिंग द बैम्बू दिस बिकम्स फ्लेक्सिबल. So basically two natural things, one bamboo and one toko leaf. The entire japi has been made. So 3 दिन में 10 जापी बनती है. So like in a month an average you can say कि around 30 or 40 जापीस बन जाता है. আমাৰ যিটো যি আছে যি এই যদি হেৰি আছে যি ডেকৰেশ্যনৰ যদি মালগিলা অহা যায় আমাৰ এতিয়া 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমাৰ তাতে আহে. এটা কেলকাতা, এটা দিল্লী, এটা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, এই গোটেইখিনি মাল আমাৰ ইয়াতে আহে. ये असम का एकमात्र ट्रेडिशन है कि घर पे अगर कोई गेस्ट आते हैं सो एज ए तौर पर रिस्पेक्ट उनको ये पहनाया जाता है अलॉन्ग विद ए गमछा.